ରହିଅଛି ଏଇ ଧାମେ। ଜିରାବାସୀ ଆମ୍ବ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଚାହିଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚିପୁଡ଼ା ନାମେ। ଓଡ଼ିଆ ଘରଣୀ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଖାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ପରସି ଦିଅନ୍ତି ଆଦରେ ସଭିଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟନ୍ତି ମନ ସବୁରି। ତୁଷ୍ଟନ୍ତି ମନ ସବୁରି। ବହୁମୁଖୀ ସୁଖ ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଉପାଦେୟ ତାର ଅଛି। ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ସୁସ୍ଥତା ମହତ୍ଵ ପଖାଳ ଭାତ ଦେଇଛି। ପଖାଳ ଭାତ ଦେଇଛି। ପୁଷ୍ଟିକର ଏହା ଶକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧକ ଶରୀର ତାପ କମାଏ। ହଜମ କରାଏ ଥକାପଣ ମାରେ ସୁନିଦ୍ରା ଏହା କରାଏ। ଅନ୍ତନଳୀ ସୁସ୍ଥ ମେଦବହୁଳତା ପଖାଳ ହ୍ରାସ କରାଏ। କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟତା ଅଂଶୁଘାତକୁ ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ। ଧନୀ ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଏହା ସଭିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏତ। ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପାଇଁ ଅମୃତ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପାଇଁ ଅମୃତ। ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଭାତ ପଖାଳର ସ୍ୱାଦ ଅନନ୍ୟ ମହକ ତାର। ବଳ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଅମ୍ଳ ନାଶ କରେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା କରେ ଦୂର। କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା କରେ ଦୂର। ସକାଳ ଗାଧୁଆ ପଖାଳ ଖିଆଟି ସୁହାଇଥାଏ ଯା ଦେହେ। ତାହାର ପଇସା ବୈଦ ନ ଖାଏ ଲୋକ କଥା ଆମ କହେ। ଲୋକ କଥା ଆମ କହେ। ପଖାଳର ମଜା ଅତୀବ ନିଆରା ଖାଇବା ଲୋକ ଜାଣିଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଆଧୁନିକ ଖାଦ୍ୟ ରୋଗ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ରୋଗ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ପଖାଳ ଦିବସେ ଭାଇଚାରା ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ପରମ୍ପରା ଆମ ବଜାଇ ରଖିବା। ପଖାଳ ଖୁଆଇ ଖାଇ। ପଖାଳ ଖୁଆଇ ଖାଇ। ପଖାଳ ଖୁଆଇ ଖାଇ। ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଣାମ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାସିନୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ କବିତା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରଭାସିନୀ ମିଶ୍ର ପୁରୀରୁ। ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ। ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପଖାଳ। ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଖରାଦିନ ହେଲେ ପଖାଳର ଆଦର ବଢ଼ିଯାଏ। ପଖାଳର ମହତ୍ଵକୁ ଆମ ପରପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଖାଳ ଦିବସର ପାଳନ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପଖାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆହୁରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୋର ଏହି ପଖାଳ ଦିବସରେ ଏକ
नियार कविता सनेट पखाल परसा पखाल परसा शीत चलीगला सवारी रे बसी बसंतर बास देखी शीत चलीगला सवारी रे बसी बसंतर बास देखी ग्रीष्म आगमन करिबा पाई कि ग्रीष्मी मुंडे मुंड टेकी मलय मनरे बाजु न बाजुणु दहक देखा देलानी मलय मनरे बाजु न बाजुणु दहक देखा देलानी देह खोजिलानी ठंडा सरबत पखाल भात तोड़ाणी देह खोजिलानी ठंडा सरबत पखाल भात तोड़ाणी तुम लोड़ा देखी मन मुन माखी पानी पशा भात कली तुम लोड़ा देखी मन मुन माखी पानी पशा भात कली दही लेंबू अदा आंब कसी भांगी छुंक टिके देई देली दही लेंबू अदा आंब कसी भांगी छुंक टिके देई देली बड़ी चूरा साग बाईगण भट्टा सजना छुई भाजिली बड़ी चूरा साग बाईगणा भट्टा सजना छुई भाजिली पिठूरे कखारु फूल को भाजी टमाटो आलू पोड़िली पाग जोग करी पखाल कंसार चारिपटे थोई देली पाग जोग करी पखाल कंसार चारिपटे थोई देली आसन पकाई पानी ढाल थोई सरागे डाकी आनिली आसन पकाई पानी ढाल थोई सरागे डाकी आनिली मन आनंद रे खाईदेल जेबे पेट गला मोर पुरी मन आनंद रे खाईदेल जेबे पेट गला मोर पुरी जानीगली जगा दही पखाल को काहे नहीं आदरी जानीगली जगा दही पखाल को काहे नहीं आदरी चापी चापी हसी कही हेउथिल पखाल देह को हेत चापी चापी हसी कही हेउथिल पखाल देह को हित तुम प्रीति मिशा पखाल परसा करिला मो मन प्रीत तुम प्रीति मिशा पखाल परसा करिला मो मन प्रीत करिला मो मन प्रीत करिला मो मन प्रीत। धन्यवाद। 90 पॉइंट रे हुए एहार प्रसाद रेडियो